सनसेट हेला बेलू पूरा व्यू पूरा अलग प्रकार गोटे टिकट 10 टंका ये देखो मात्र 10 टंकार आपण मैंने सारा एंजॉय करें। सुबल आपण लाइफटा पूरा रोड चली तो चलू 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 संस्था चालू 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 संस्था चालू। फाइनाली फ्रेंड्स आसिक पहुँच गलु आम पर्तमाहा घाटी को। तो मु सबल वेलकम करुच्ची SLB यूट्यूब चैनल को आ समस्त मोर जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण सब भल थे आपण लाइट प्राय रढ़ चली। तो आसिक पहुँची जाइए आमर पर्तमा घाटी को। एटा मोर प्रथम थर आसी माने पर्तमाहा घाटी को। तो आपण को देखेबी माने आपण को देखेबी सब केमती कौन सब घाटी अच्छी। तो बहुत सारा माने तलक प्राय पटे आम तलक पूरा घाटी अच्छी आ। तो ये पूरा घोड़ाती तो आसिक पहुँच जाइए। तो अब देखे आप बास देखु एंजॉय करूँ घाटी पूरा केवे भी देखी नथिबे आपण माने। तो चलतु डेरी न करी ए घाटी तल को गड़िया से आपण माने देखिकी पूरा एंजॉय करंतु सेटा ही वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु जमारू भूलिबेनी। आपण माने भी आसी पारबे एमती क्या घाटी को देखंतु एठी चाचा ए करे टिके एठी देखंतु। तो चलंतु डेरी न करी जिबा आ चले चले। हाँ सांग माने आपण माने भी गोटे थरो आसंतु एही घाटी हैला दारिंगबाड़ी रो पर्तमाहा ठारे। एही घाटी पूरा बहुत सुंदर लागे देखिया पाई। आपण माने जदि आसीबे ताहले 4टा अधे रु 5टा भितरे आसंतु जेहेतु हेतळु सनसेट हेउथबो से टाइम रे आसिले आपण माने भल व्यू नहीं पारिबे। एठू फोटो उठेले भल व्यू आसीबो। तो आसंतु गोटे थर आसंतु भरे एक्सप्लोर करिक जिबे। जेहेतु एपटे आज आसीछि हमरो टाइम आसिक हेलानी 12टा जेहेतु हेइछि सेति पई सनसेट हेले बहुत सुंदर लागे सेटा। तो आपण माने आसंतु भलरे एक्सप्लोर करिक जिबे। एठी देखंतु स्वल्प रस भी अछि आउ आपण माने दया करी आसंतु एई जगह टिके उपभोग करिक जांतु। जेहेतु हमरो माने टाइम 3टा है 5टा 6टा हेले सनसेट हेला बेलू पूरा व्यू पूरा अलग प्रकार देखिया पे आसलु जे आम ही जाउछु रिटर्न पुणी दारिंगबाड़ी कड़ कड़ बुलियार अच्छी। तो जाइकी एंजॉय करिया संग माने आपण माने भी गोटे थर आसंतु गाड़ी पार्किंग पई सेपटे हमरो गाड़ी स्टैंड करा हेची पार्किंग करी आपण माने आउ मन खुशी रे एपटे बुली आसीबे। आउ गोटे थर आसंतु पूरा आपणकर मन मुग्ध हबनी कहिले मते कहिबे। एई जगह को आसंतु पूरा माने 5टा अधे एमती 5टा अधे 6टा पाखा पाखी आसंतु पूरा व्यू पूरा अलग प्रकार आसुची। आ सेटा ही देखिबे आपण माने आपण सही टाइम रे आसिले पूरा अलग प्रकार माने आपणकर मन पूरा मुग्ध होई जो सेमती माने देखिले। तो एडा होची हमरो दारिंगबाड़ी रो पर्तमाहा घाटी। तो सेटा ही आसिकी देखिकी एंजॉय करंतु आ। हाँ सांग माने आसिकी पहुँची गलु कॉफी फार्म। तो एइटे बे टिकट करा चलछि देखंतु जनक पिछा 10 टका लगा टिकट नेले। एइडी देखंतु 2टा टिकट धरिलु आमे 2 जण जेहेतु जाइथिलु 2टा टिकट धरिलु। एइडे बे कोन सब अछि तो एक्सप्लोर करिया चलंतु ब्लॉक रे बनि। ए देखंतु टिकट करा हला एना बे ओरे टिकट 10 टका एठी देखंतु 2टा टिकट करा हला एना बे कॉफी फार्म बोलिया पय जाउछु। आ एठी देखंतु सब गछ गुडा अछि आ एडे एक्चुअली भितर कौन अच्छे आम जानू किंतु टिकट कर देचु कहले टे बोल लेके आसिया सेटा ही देखंतु तुम एंजॉय करंतु देखिकी आ। हेइडी देखंतु कॉफी फार्म रो गछ गुडा को पूरा डेंगा डेंगा माने बाउंस भलिया जाक गछ गुडा को आपण माने आसंतु ए बाउंस भलिया गछ गुडा को देखिबे। आमे तो आसिलु आ आपण माने गोटे थरो आसंतु मात्र 10 टका रे आपण माने एतिक सारा एंजॉय करि पारिबे। तो
ଗୋଟେ ଥର ଆସିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏହି ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବେ, ମାନେ ମନ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏହି ଜାଗାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଫି ଫାର୍ମ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟିଏ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପାର୍କରେ ବହୁତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରିଏଲି ନୁହଁ, ଷ୍ଟାଚୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଘ ମହାରାଜ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ବି ଅଛି, ଆମର ଜିରାଫ ସବୁ ଅଛି, ବତକ ଅଛି, ଆମର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ବି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁପଟେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ କଲେ କେଉଁ ଜାଗା। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଏହି ଜାଗା ଜାଣିନି। ତ ଏହି ଜାଗାର ନେମ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସେପଟେ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିତରକୁ ଆସିନଥିଲି। ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ଏହି ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋରେ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲିରେ ଦେଖିନଥିଲି। ତ ଆଜି ଦେଖୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏହି ଜାଗା। ଏହି ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 4ଟା ଅଧେ। ତ ଏଇନା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ବହୁତ ଦୂର, ରାତି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଏଇନା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ତାକି ଆମକୁ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। ମାନେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବେ।